numai. Tipra saruni naimathang nainani bagai Greater Tipra lenno buskangti je bodol achaika obodol Tipra sarunu khibui kuno doroner backdoor alliance ba samjhuta जों क्याबबाय ख्लाइग्लाखै তিনি जों আগরতলা বেস্ট যারা বাংলা ককবাই পত্রিকা সিনে রুমো जों কইনান মুসুমু মথানিঙ্গै mo special যে প্রেস মিট ख्लाइनो नांमानि মূল কারণ নংখা थांनाय 5-6 मास त्रिपुरानि विभिन्न लोकल पेपर्स सोशल मीडिया Tipra Mothanotui गोबांमा फेक न्यूज जे न्यूज बाय Tipra Mothani हिम्मानि वानसुकमानि बिनि एम एंड ऑब्जेक्टिव आबु मिलियाय जों Tipra Motharo चिनी हा Tiprao जों अरो चिनी Tipra सारुनि नायमथां नरगै सारो दल ख्लाइमानि किन्तु जों नुगो Tipra Mothani Tipra saruni interest hoti je demand tini kasau Greater Tipra land. Mo Greater Tipra land statehood no mannani bagai Bobagrani leadership Kabangma bodol Kabangma individual phai Tipra Mothao gadal phaikaj. Tipra Motha is not one person. Tipra Motha is not one single political party. It is amalgamation or mixture or unity among all Tiprases. All party ni bishingtei Tiprasaro Greater Tipra land mannani bagai. All of us, we are fighting together. We are dreaming together. Monos sabainan bagai Kabangma bodol Bishes babe Fatar saro komono try klaidung. जों नुगो politics maneno power ni game politics maneno rangri riwi Tiprasa leader rogno paima khagmani amte rajniti जों नुखाय. Omo bisisani kogya Mall brum brum, election brum brum, Sangomonugo, that political parties, especially regional political parties, have become an entity for alliance. Tini Bobagra by ani Whiteham kokno like Bobagra told me, Tini kaisa press briefing klaidi, Sang khub deeply hurt ungo. जों बखा साजागो जखन पत्रिका रगो विशेष भावे बांगला ककबाई जे पत्रिका रग আগরতলা থেকে প্রিন্টিং তো কক সিজাগো আবো একদম ভিত্তিহীন বেসলেস বিনি কোনো কুবই আরো করে যাইছে তিনি ফুংনি পত্রিকাও जों नुखा गोबां पत्रिका सिगा बरो जे 32টা কংগ্রেস बो जानाय Motha বুঝানাই 22টা অমক সমক বিভিন্ন ধরনের খবর जों नुगो आइছে and this is really disheartening. Tipra Motha, we want to be very clear and Bobagrabo clear message nan musumjago. Tipra Motha kuno backdoor alliance নীরবে কোনো অ্যালায়েন্স নিবাগী দল খাইয়া এবং তাবুকসাক জোড়াতেই Tipra Motha কোনো রাজনৈতিক দল বাই ইলেকটোরাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবা চংমারিও কথালাই বসানানি ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক দল বাই जों কক সালাইয়া কইছে and we want to tell all the political parties তিনি চিনি বুমুংন নাহারেই যারা কং থকজাগি জন্য ফালনানি চেষ্টা খালাইও we will request them please don't do that আমতা খালাইদি और कोनो कांग्रेस पार्टी निकोग गया और कोनो बीजेपी निकोग गया सीपीएम निकोग गया we respect all the political parties but we have not spoken to any of these political parties for electoral alliance omo bibrantongo boro
ওয়ান সুকমানি বর্ণ ফের ইনান বাগৈ আহিকলাই তিনি পত্রিকা যে সেই দङ মনো ক্লারিফিকেशन রনানি বাগিনো তিনিনি প্রেস মিট খ্লাইজাগ হয় টিপ্रा मथानि whole and soul interest abongka constitutional solution जोंगरते रांगरि रिजागै सीट बागजागै कुनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज रखबाय थंजागनानियो जों तंलिया जों चिनि नायमो थांसो नायो ग्रेटर टिप्रा लैंड सेना any party any political party it can be Congress it can be BJP any political party বরক যদি जोङो constitutional demand greater टिप्रा लैंड नि पक्षे बरक दंगो Ngisi borok be kong iman hoit. If all these political parties they don't agree with our constitutional demand, more demand by borok jodi ek motong yanke, we'll go alone. Compromise. Tipra saruni nai mathang nainani bagai greater Tipra land no buskangti je bodol achaika, obodol Tipra saruno khibui kuno doroner backdoor alliance বা সমঝোতা जों ক্যাবাই খ্লাইগলা তিনি जों আগরতলা বেস্ট যারা বাংলা কক বাই পত্রিকা সিনে রঙ जों কইনান মুসুমু নরগনিকি কক বরক বু সেরমবাই গাতা যদিও বরক কক বরক সানাই বসাই আপান বরক কক বরক সেরঙ্কা আনি মো প্রেস কনফারেন্স তিনি বরক নাই নাই তিনি বাংলা পত্রিকাও जों নুগো 8 জন এমডিসি র কাগি থাংনাই সাবাই থাংনাই বিজেপি বাই ককলাই দङ অমক সমক টিএসএফ नि একটা ইস্যুও থাঙ্গৈ চিনি কোনো এক লিডার বিজেপি नि রাজ্য মন্ত্রী সভানি মন্ত্রী বাই হ্যান্ডশেক লাইমানো তুই গোপন একটা বৈঠক কা এই ধরনের যে ছাপক যাগো তিনি পত্রিকা অম অসত্য দিস আর অল ফেক দিস আর অল বেসলেস অমনি কোনো বেস করে মনো जों जाजागे जों বরণ কইনান মুসুমু আমরা এই দৃষ্টিতে কাজ করতে চেষ্টা করছি 37 বছর যেখানে এডিসি প্রশাসন गोबां मा स्टेप नाहारमान खामु बरक नाहारिया जों टिप्रा मथा हाफांगो रासुगमानि उलो तिनि रक नुखना कम्बल बागमानि बा विभिन्न स्कीम लामा रिपेयरिंग खाइनानि लामा कताल बाहायखाय चखुरनानि कमलपुर बाय खुवाइनो बाहायखाय कानेक्ट खालायनानि खुवाइ एबं सदर नर्थ सदर उत्तर नि बिसिंग टिप्रा बुलुं बाय टिप्रा बुलुंनो बाहायखाय जों कानेक्ट खालायनानि गोबां मा याप्रि जों सालाय दङ एस्टिमेशन नङै दङ इन्जिनियारनो सामुंदागै दङ गोबां मा प्रोजेक्ट आजाय दङ स्नामजागै दङ सेंट्रल गवर्नमेंट नो प्रपोजल रहरि दङ आ कक रंनो तिनि बांला जारा पत्रिका हाउस रो पर सीमा खमो मरनो কিন্তু আমো সিয়াই এটা বেসলেস কপ যে টিপ্রা মথানি হাফাং অম বাই থাংনাই বিজেপি মিসি থাংনাই অমর কিন্তু অম চাইয়াই যারা জিতি যায় all MDCs all EMs CM everyone with new enthusiasm with new spirit with strong determination চিনি বরং বাগি সামুংদাঙ্গি দঙাই পত্রিকা পড়ি অনেক বরক जोंनो ফোন খাই মহারাজনো ফোন খাই যে কুকুবইদা এই ধরনের ঘটনা আঙ্গিত जों সানান মুসুমুসিনি হাসতেনি তাকুকতে বুকুক সংরগ্ন অমতি পত্রিকার পরুই খা বখানো উদ্রু মুদ্রু খ্লাইনানি কগয়া we are all united we'll remain united we will achieve our constitutional demand greater Tipra land বনো যারা মানি নাই রকবাই जों कक नै जुदि मानिया साक जों साइजुंनो जों हिमनानि चिनि प्लेन तिनि महाराज और तंखामु महाराज करे महाराज हैदराबाद अपोलो हॉस्पिटल बाय एडीसी हाफान टिप्रा मथानि जों कायसा एग्रीमेंट साइन खालायनाय आगामी 17 तारिख फेब्रुआरी এবং আর চিনি সিএম
EM Health chini senior doctors jok official rok thangjak o apelu by ADC hapan agreement sign claiman bising tei chini sakham naimani department to kaisa birat ekta revolution of faisok paine जों चेन्नाइआव थांनो नांगौ कलकाता थांनो नांगौ हायद्राबाद थांनो नांगौ क्रिटिकल डिजीज क्रिटिकल ट्रिटमेंट नि बागै आमरनो मानथग्रनानि बागै चिनि खेरेंबार हस्पिटालनो कायसा यूनिट टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट ताबुक तंनाय अरनि रेसिडेंट डॉक्टर रो खेरेंबारनि डॉक्टर रो इन कंसल्टेशन विथ दी Apollo doctors जों अरो टेलीमेडिसिन नि फैसिलिटीज रहनाय डॉक्टर अनो रुगिनी समस्त किछु ब्रीफिंग रिमांड पर प्रेस्क्रिप्शन पाइने एंड अकॉर्डिंगली अरो आसुगिबो चेन्नई हैदराबाद नि अपोलो नि जे डॉक्टर रो और डॉक्टर नि फैसिलिटीज एवं बंगनि एक्सपर्टाइज हेल्थ केयर प्रोजन माननाय टीमया और नाइया जे कग्रक कांग्रेस 32 टा बजानाय मथा 22 टा बजानाय जों तो वेरी क्लियर जे चिनि नाहार मुं कुनो सीट बाग लायनानै बा रां नाहारै नेशनल पार्टी नो गोबां सीट रुइ निजे कम सीट नाहानान अमरक चिनि कुनो एजेंडा बा चिनि वानसुक मुंगो करै जों ग्रेटर तिप्रालेन नि बागै फाइट खैनि अमसे चिनि शेष कगायत जे शेष कग्न महाराजा अनेक समय चाहो दिस इज आवर लास्ट फाइट जोंते जुदा जुदा बदल जुदा जुदा डिमांड नोते जोंते फाइट केलिए आवर फाइट विल बी ओनली फॉर ग्रेटर तिप्रा मति हास्तेनि ताकुते बुकुक संग्रह नरक कोनो धरनेर बिभ्रांत अंगे म पत्रिकानि जे समस्त ककबरक शिक्षा अमनजों नश्यात खालायो दिस इज बेसलेस এবং উনতেই তা সিতুং নিবর্ণবচন কম ইয়াভার হয়েছে হামাই